Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Дар ин навори тоза якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозори Душанбе аст. Навора то охира тамошо кунен, лайкуро ҳама каса дар видео бимонен, як ҷой бароҳада мешинем, навори мура то охира тамошо мекунем. Нафароида ки чехол дар кор аст ё ин ки меличовкаи мошинҳои шумо метавонед аз магазини автоаксессуари канали Автолайф тамоми молҳои ороиши мошинҳоро дастрас кунед. Доставка ба тамоми шаҳру ноҳияи Тоҷикистон дорем. Чехолҳои сифати якум, палатка, поли, дигар чизое ки барои шумо дар кор аст, ҳатман шумо аз Автолайф ёфта метавонед. номре ма дар рӯи экран аст, метавонед дар алоқа бошед. Кемри ду бародаро 2008 сол, объемаш 2.4. Як тамошо мекунем. 4 диска, тонировка. Бошам электропакет. Тонировка чанд хадига ка? Я 3 моҳ дига тонировка дора. 4 моҳ ҳуҷҷат. Ҳам мултирул, коробка автомат, монитор. Салонаш тозаак, люк ҳам дора. ҳамаи системаш кор мекунам. Ага мизини холият 24918 10 13 14. Чанд ҳафта сирака? 10 тамага. Бо ана муомила мешава. Варанти алиша ҳам аст. Ина варантиро пешниҳод кунен а кабина. Toyota Axio бародар 2007 сол, объемаш 1.8. Не тамошо мекунем. Шампанский свет, 4 диска заводской. Ассасин балонош. Безключовой доступ дора. Салонош. Пул қати ҳам заводид мешида. Ахивош ҳам электропакет ҳай. 4 электропакет, коробкаш автомат, мултирул дора, монитор, старт стоп. Я функсияша бинем бо. Чанд тафтишака? 90 та бо муомила мешавам. Фақат сум варианти алиш. Фақат сум қати. Номро табгака. 918 69 19 95 марамат занг занен бо муомила мешава. мошинбозори қирған. Хундай бародаро 2011 сола, объемаш 2. хоб на ҳуҷҷати солона дора. Як састенша тамошо мекунем. Састени балонош. Европа D плюс коробка. Европа буда D плюс ай. Не агар хибош ҳам бибинем. Краскаш ҳам ягон ҷо задагӣ, хиркадагӣ надора. Ақибош ҳам электропакет. 4 та электропакет ай, коробкаш автомат. D плюс гуфтем. Не параш мултирул ҳам дошта. Чанд ҳафта сирака? 87 бо муомила меша? 918 26 32 02. Намарамат занг занакада. бо муомила мешава. Ина марамат занг занен чахчах кунем. 99 солай, 2.2 объемаш, Subaru. Як тамошо мекунем. Састен балонош миёна. Запаска ҳам дошта.
4 تا електропакет коробкаш механикай. Майтафони сусу доштай. Газ бензина. Чанд та автост шака? 40 та. با معامله میشوه. فقط سون وارنت یالیش. علیش هم میشیده. نمره تو نمیگه نکه؟ 901 11 20 63 نوانو زنگ زنین با معامله میشوه. اوپل کاروان باردارو 96 ساله بیومش 1,636,000 میگه که با معامله میشوه. نه یک تماشا میکنیم. کراسکش نه نه 4 تا بالونش در حالت میونه. نه سالونش گاز بنزین یا که گاز بنزین بده. اگه جز زدگی خرکدگی نداره توزه که ماشین. چهار تا درش روشنه. коробкаш механикай люк дора. اینجا مانیتور زدیانشه. коробкаш механик 36,000 میگه که با معامله میشوه. نوروز 918 45 57 43. فقط سوما که وارنت یالیش اگه ماشینی خوب باشه علیش هم میشیده. سونقتی 36,000 نوارمت زنگ زنین با چخچخ کنه. اختم ماشین بازار قرغان کارولا یک باردارو 2006 سال объемش 1.6 یوروپا. این یک تماشا میکنیم. اساساً بالونش تنیروفکا چند قد دیگه که 8 ماه دیگه 8 ماه دیگه تنیروفکا داشته. کراسکش هم یعنی محکم عقیبش عقیبش روچنای پشوش الکتروپاکت коробкаш механикай. سالونش اینجا مانیتور چسبوندیان. 8 ماه تاینوفکا رفتیم. این گاز بنزین چه خیلیه؟ بنزینی خالیه که چند تا افتست چیه؟ 80 تا. با ارزان میشه با؟ فقط سون وارنت یالیش نمره تا بگو 93 373 11 18 80 تا میگه که با معامله میشه. مرامت زنگ بزنین معامله کنین. تا رومیون باردارو 2010 ساله объемش 1.8 نه یک تماشا میکنیم. 4 диска состав балон соус без ключевой доступ дора. Салонуш мишку عقیبش هم الکتروپاکت 4 تا الکتروپاکت داره. коробкаш автомат старт стоп дора. монитор نه روش کار میکنه. این صدنه 60 60 اینا چند تا افتست یکا 85 تا میگه با معامله میشه واقعا. فقط سون وارنت یالیش فقط سون قطی. این واگن یا گشتگیه؟ واگن بوده باردارو. نه مرامت زنگ زنین با معامله میشه. ماشین بزرگ قرغان مرسدس اچکا باردارو 98 سال объемش 2 یک تماشا میکنیم. اساساً بالونش تنیروفکا چند قد دیگه که یا 7-8 ماه دیگه تنیروفکا داشته. آبشی جاتاش همین 8 ماه بوده. задний камера هم داشته. گاز بنزینه که چه خیلیه؟ عقیباش روچنای
автолай фақат. Пешош электропакет, коробкаш, механика, ина монитор дора. Чухалакои нав, састяни зур, 7 тонировка, газ, бензин. Чанд тафте сирака? 70 та? Бо муомила меша вохия? Номро табгу ака? Нафаҳмидам. 919 71 24 24. Фақат сум вариант ялиш? фақат сум хати? Наваравад занг бизанен, бо муомила меша. Opel Sedan бародаро, 97 солай, объёмш 1.6 простой, 4 дискаи заводской дора. Ан састяни бално шамбанд нестай. Тонировка чанд харига ака? То июла? То июла тонировка доштаи мега. ягон ҷо задагӣ хиркадагӣ надора, краска шамсозай. Як ақибоша бинен. Ақибош ручной. Чорта дарш ручной бидай, коробкаш механикаи люк дора. Консоли ҳамаш кор мекунад мега. 199,000 пробег дора. Люк. چند تفسیر چکه؟ 60,000 با معامله میشوند. نمرات 55 32 3086. فقط سون وارنت یالیش فقط سون خطیه. نه آرام زنگ زنه کده با معامله میشوند.